Tunawasalimu nyote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Nimepewa neema siku ya leo ya kuwa hapa ku plateau ya Gospel Gazette Ministries. Wameona bora tuwe na muda mfupi wa neno la Mungu, na nilipokuwa na waza kitu gani wala neno gani ambayo naweza kutubariki sote ambao ni wafuataji wazuri wa Gospel Gazette Ministries, sikia roho wa Mungu iko naniambia kwamba niongee kuhusu mkono wa Mungu. Mkono wa Mungu. Na kwa madakika haya machache takusihi unipatie akili yako, mawazo yako na muda wako usikie kuhusu mkono wa Mungu. Najua kwamba ni neno ambalo itakubariki, haitakubariki tu, lakini pia Mungu ataitumia kwa kugeuza maisha yako na kwa kukubariki katika njia yote ile. Basi niruhusu tufungue neno ya Mungu katika kitabu chake Ufunuo wa Yohana sura yake ya 5 na kuanzia kwa mistari yake ya kwanza. Tunasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahilie kukifungua kitabu na kuvivunja mihuri zake 3 yake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. 4. Nami nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu asiyestahili kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. 5. Na mmoja wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama simba aliye wa kabila ya Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kukifungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. 6 kwa mwisho. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana kondoo amesimama, alikuwa kama kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Amen. Kwa nini niongelee mkono wa Mungu? Unajua sisi ni wanadamu. Biblia inasema kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Utaniuliza njoo kusema nini mtumishi wa Mungu? Na wale ambao wanijue kwa majina, naitwa kwa jina la Dr. Joe, na hii muda tutaipata zaidi kwa mafundisho. Sitaki niwe mhubiri siku ya leo, lakini nataka niwe mwalimu ili kwamba tuelewane. Kitu ambacho utaelewa, Mungu wa mbinguni ni Mungu ambaye kwanza ni roho. Lakini Biblia inasema katika kitabu chake cha Yohana sura yake ya kwanza, aseme hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini kenye kinanifurahisha katika ile sura ya kwanza, aseme na neno ilivaa mwili. Utaelewa kwamba Mungu haiko tu roho, lakini ni alivaa mwili kama Yesu Kristo, akajitambulisha kwetu kwa njia ya mwana kumpitia Yesu Kristo. Na Mungu mBiblia wanaongea vitu vingi kumuhusu. Ya kwanza utaelewa wanaongea miguu ya Mungu, wanaongea kiti cha Mungu, wanaongelea mikono ya Mungu, wanaongelea sura ya Mungu, wanaongelea mgongo wa Mungu. Ni kusema Mungu mBiblia wanatuonesha maparti za mwili ambazo zinakonstitue Mungu. Mesikwambie kwamba Mungu ni mwanadamu. Wapi njo niko naenda? Niko natafuta kuelewesha juu ya mkono wa Mungu. Biblia inasema hivi, Yohana ambaye alikuwa ni mfuasi wa Yesu Kristo, siku moja wanamtupa katika kisanga ya Patmos. Naanza kuelezea historia sababu uelewe ninatoka wapi. Yohana ambaye walimtupa mkisanga ya Patmos, ilipoenea siku ya Mungu, Biblia inasema walipokuwa wakikaa pamoja, akasikia mbingu zikafunguka na sauti kamuita apande juu. Na Yohana alipopanda juu, historia kubwa inaanza. Kitu kenye utaelewa njoo hiki, mkitabu ya Ufunuo muko pase, muko present na muko futur. Mulikuwa pase ya ava Yohana, mulikuwa present ya wakati ya Yohana, na kulikuwa futur ya apres Yohana. Ninatafuta kusema nini pale? Utaelewa kwamba mchapitre 5 yenye tunamaliza soma, Biblia inasema Yohana
akaona katika mkono wake aliyeketi katika kile kiti cha enzi, mkono wa kuume, mulikuwa barua yenye mihuri 7, barua ambayo imeandikiwa nje na ndani, na hakukukua mwenye alikuwa na uwezo ya kufungua hiki kitabu. Na Yohana akaona malaika mwenye nguvu ambaye alikuwa unapita unauliza ni nani anayestahili kukifungua hiki kitabu. Biblia inasema hapakuonekana na mtu ambaye alistahili kukifungua hiki kitabu. Swali yangu sasa njoo hii hapa kwenye Yohana iko naona mtu iko napita mbingu. Je, ilikuwa ni mfitire, ilikuwa ni mpresent, ilikuwa ni mpase? Utanielewa kwamba huyu malaika hapa wakati iko nalalamika ilikuwa ni mupase, na huyu malaika alikuwa na absence ya information. Mu maisha yetu yote kenye kinatudifferenciaka ni information zenye tuko nazo. Kila domaine yenye uko amo, kila kitu kenye uko unafanya, kama hauna information mkile kitu utashindwa. Kama hauna information mkile kitu utakuwa na retard. L'ange était puissant mais alikuwa na retard ya information. Alikuwa na retard ya information. Biblia inasema alikuwa kunalalamika nani ambaye anastahili kukifungua hiki kitabu, lakini kukaonekana mzee. Question yangu njoo hii, tunaanza nielewe sasa. Kuna nafasi kwenye naelekea, nataka unipatie masikio yako. Kuna nafasi kwenye naelekea. Swali yangu njoo hii, huyu ambaye alikuwa mzee alikuwaje mzee mu eternite? Mu eternite hamuna muda, hamuna masiku, hamuna miezi, hamuna posho, hamuna saa. Inawezekanaje paonekane na wazee? So, Biblia inasema malaika mwenye nguvu alikuwa akipita fasi yote kuna lalamika mbingu, naye Yohana akaanzalia. Lakini mzee mmoja akachomkea Yohana katikati ya wazee 24, akamwambia Yohana, tazama usilie, tazama simba la kabila la Yuda ambaye ana uwezo wa kukifungua kile kitabu na kukivunja mihuri zile 7. Na kenye kilifanya huyo akuwe mzee mbinguni ni sababu alikuwa na information ya umilele. Biblia inasema Yohana alipomwona Yesu akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla misingi ya dunia haijawekwa. Kenye kilifanya hao wazee 20 wakuwe wazee ni sababu walikuwa na information yenye na shetani hakukuwa nayo. Shetani angelikuwa anajua kama Yesu alikuwa alishatundikwa, alikuwa alishakufa hata kabla misingi ya dunia haijawekwa, shetani angelimsogelea Yesu na kutaka kumuua, sababu angelijua kwamba vyenye iko natafuta fanya bilishaka malizika mbingu. Mais alikuwa na absence ya information. L'ange était fort mais il avait l'absence de l'information. Mais kulikuwa mzee akamwambia, tazama simba la kabila la Yuda. Na kenye mimi nafurahia njoo hiki, banaonesha Yohana simba la kabila la Yuda, lakini Yohana yeye alipoangalia akaona mwana kondoo. Haiko jina ndio inafanya mtu akwe wa nguvu, kazi ndio inafanya mtu akwe wa nguvu. Kenye kilifanya huyu mzee aone simba ilikuwa ni kazi yenye Yesu alikuwa alishafanya. Mesanya Yohana aliona kuona simba, aliona kondoo. Donc kenye kinafikisha mtu kudimension ya pouvoir ni sacrifice. Wa Filipi natuambia, na Yesu alipokufa akapewa jina yenye ilikuwa kuu kuliko majina yote. Sacrifice ya msalaba ilipatia Yesu jina yenye ilikuwa kubwa kuliko majina yote. Biblia inasema na kwa jina hilo kila goti litakunjwa. Utaelewa kwamba mchapitre 4 ya Revelation adoration ilikuwa ya Mungu. Walipoingia mchapitre 5 adoration katoka kwa Mungu ikakuwa ya Yesu Kristo. Utanielewa wapi kwenye mimi naelekea. Lakini hapa njoo kwenye nilisema niko natafuta ongelea juu ya mkono wa Mungu na Yesu Kristo. Mbingu wakati walikuwa wako wanajiuliza nani anaweza kufungua kitabu hiki, Biblia inasema mzee akamwambia Yohana, usilie, tazama simba. Mesa Yohana aliangalia akasema akaona mwana kondoo mwenye iko na image ya kuchinjwa. Mekuyeye kulikuwa mapembe 7, mapembe 7, mapembe 7, mapembe 7. Ijapokuwa kiufunuo kibibilia tunapoongelea pembe tunaongelea nguvu, lakini sitaendelea kula iko njoo kwenye niko zaidi, tunaweza iongelea nyingine siku. Lakini niko kwa mkono wa Mungu. Wakati yenye Yohana aliona mkono wa Mungu mbingu inakamata barua yenye ilikuwa na mihuri 7 na ilikuwa imeandikiwa nje na ndani, hapakuonekana na mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kufungua hiki kitabu. Hapa sanjo kwenye niko. Wakati mkono ya Mungu ilikuwa mbingu inakamata barua yenye ilikuwa na mihuri 7, mkono wa kuume nyingine, mkono ya Mungu ilikuwa wapi? Sasa Biblia inatuambia mkono moja ilionekana ikikamata barua yenye ilikuwa inaandikiwa na inafungwa na mihuri 7. Nyingine mkono ya Mungu ilikuwa wapi?
Dimension ya kwanza ya mkono wa Mungu tunaiona mkitabu ya Mwanzo. Biblia inasema hivi, na wakati Adamu na Eva walikuwa wamefanya dhambi, walikuwa wamekosea, Bwana akaja jioni kama vile ilikuwa desturi, akamuuliza Adamu, iko wapi? Adamu akamwelezea iliyopitikana. Akauliza Eva, Eva akasema ni nyoka. Biblia inatuambia laana zilizopitikana pale, lakini kenye kinanifurahisha njoo hiki, Mungu akakamata akachinjia Adamu na Eva kondoo. Kapasite ya kwanza ya mkono ya Mungu yenye tunaona mkitabu ya Mwanzo ni mkono yenye iko na kapasite ya kukutengenezea maisha yenye ilikuwa ilishaharibika. Adamu na Hawa walikuwa lishaingia mwaibu ya maisha yao, me mkono ya Mungu ilipojimanifeste mdosie yao, bakapewa ngozi na bakapewa reputation ya mpya. Na kila mwenye iko unanifata hapa, sijue wapi kwenye ulishindwa, sijue nani alikuwa alishakwambia ulishashindwa, lakini nilitaka nikuambie siku ya leo kuna mkono wa Mungu yenye ukijiacha wazi mbele yake, ana uwezo wa kutengeneza vitu vilivyopotea. Haiko pale ndio zaidi kwenye niko nataka kuongelea vitu vitatu. Nataka kuongelea sheria, nataka kuongelea jugement, na pia nataka kuongelea neema. Biblia inasema Musa akaenda omba siku 40 mlimani usiku na mchana, na alipokuwa kule Mungu akaandika amri 10 na mkono yake. Mkono ya kwanza yenye ilifanya kazi mu Biblia, sababu hapa Adamu na Eva walikuwa wangali mbustani, na kuja baada ya bustani, mkono ya kwanza ya Mungu iliandika sheria. Sheria ni nini? Sheria ni jinsia ya kuishi ambayo Mungu alitutengenezea ili kwamba tuishi sawasawa na mapenzi yake. Mwanadamu aliishi katika sheria lakini hakuweza. Mwanadamu alitamani kuishi katika sheria lakini hakuweza. Lakini nataka nikuambie hivi, mkono wa Mungu unapoandika sheria, ile sheria iko juu ikuue, ile sheria ni juu ikuchunge. Lakini mwanadamu alishindwa ishi katika sheria. Kia pili kwenye tunaona mkono wa Mungu inafanya kazi. Mkono ya Mungu inafanya kazi, naongelea tu zaidi juu ya sheria. Biblia inasema na Elia alipokuwa mlimani akiomba juu ya mvula, wakati mtumishi wake alikia akamwambia, naona kitu kama vile wingu lakini na picha ya mkono wa mwanadamu. Akamwambia, ambia Ahabu akimbie sababu mvula inataka kunyesha. Biblia yangu inasema mvula ilipotaka anza kunyesha, mkono wa Mungu kakimbiza Elia mbele ya Ahabu. Kwenye sheria za wanadamu zilikatala, hauwezi fanyikiwa. Mkono ya Mungu inakamataka, inaua sheria, inakupeleka mbele ya wenye walikutangulia. Kama Ahabu mwenyeko na mashara alianza kimbia, lakini mkono ya Mungu ikakamata Elia na ikamkimbiza zaidi. Natangazia kila mwenyeko na nisikia siku ya leo, mkono ya Mungu iguse maisha yako. Ahabu wenye walitanguliaka mbele bajikute wewe ndio unafika mbele yao. So Biblia inasema na Elia akafika Israeli mbele ya Ahabu, na wewe utafika mbele ya kila mtu mwenye alikutanguliaka. Tu mwenye anabakia na Mungu achelewaki, mwenye anajiteka Mungu achelewaki. Binaweza fanana vinakawia na vinakawia. Tu mwenye iko mbele ya Mungu kuna kuwaka neema wanaita vitese. Vitese yangali yake shimu zenye ziko mbele yako, inakupelekaka mpaka kwa objective kwenye Mungu alikuwa anataka ufike. Kitu ya pili, Biblia inasema mfalme Belshaza alikuwa usiku akisherekea, akakamata vyombo vya Bwana akavikunyia divai na akapatia bambaraga yake wakunyie ndani. Biblia inasema mkono wa Mungu ukaandika kwenye kibambazi mene tekeli na peresi. Saa yenye mkono mwe ilikuweko mbingu iko inakamata mbarua yenye ilikuwa kwa mihuri 7. Yengine mkono ilikuwa kutunieko naandika mene tekeli na peresi. Ambayo ilikuwa na maanisha kwamba ufalme wako umepimwa na umechunguzwa na kuona kwamba hauna tena nguvu. Na nataka niambie mtu moja hivi, mkono ya Mungu dimension ya pili yenye inajimanifesta kama maisha ya mwanadamu ni kuandika hukumu kwa adui yako. Hautakufa mu mikono ya maadui, hautakufa mshimo za maadui. Ndio maana Biblia inasema na Bwana uniandalia meza mbele ya maadui yangu. Mwenyeko nakula mbele ya maadui hangaikake juu probleme haiko yako. Probleme inakuwa ya mwenye alikuandalia ile meza. Probleme inakuwa ya mkono yenye alikuservire ku ile meza. Ndio dimension ya mkono yenye naanzika hukumu. Saa yenye Belshaza biko banaanzika hukumu juu ya ufalme wake, bengine mkono wa Bwana iko na batangazia meza mbele ya maadui. Nani mwenye alikwambia utashinda? Nani mwenye alikwambia hutaenda mbali kimaisha? Nani mwenye alikwambia juu litoka mjamenya haina jina hauna droit kuwa kalifie mu dunia?
Nani mwenye alikuambia juu ulitoka mjamenye ilishaka shindwa venye walikutanguliaka njoo na wewe inabidi ushindwe? Nani mwenye alikuambia juu hauna masomo hauwezi pata maisha? Nani mwenye alikuambia juu hauna sura hauwezi fanya vitu ya maana? Nani mwenye alikuambia juu uko kilema hauwezi enda mbali? Nani mwenye alikuambia juu uliokoka nyuma hauwezi endelea kihuduma? Ile vyote sivijue. Kenye mimi najua mkono ya Mungu yenye nakamataka mwanadamu mwenye alitoka mjamenye haina jina. Inaandika jugement contre ma esprit impure zenye zilikuwa zinasumbua jamaa yenu na inakukalifia kwenye ungelikuwa kalifie. Kila mwenye iko naniangalia mkono wa Mungu iandike jugement juu ya saison zenye zilikukatala, iandike jugement juu ya watu wenye walikukatala, iandike jugement juu ya uchuruzi zenye zilikukatala. Ujikute kwenye ulikuwa vitu vinakatala, endelea. Mkono ya Mungu inaandika ufalme wa kuzimu umepimwa na umeona hauna maana, na sasa ni muda yako ya kwenda mbali. Na mkono wa tatu ulipoonekana, Biblia inasema siku moja wakamkamata mwanamke kahaba, alikuwa nazini, wakamleta mbele ya Yesu, wakamwambia, Bwana, tumemkuta huyu mwanamke akizini akifanya uasherati. Biblia inasema balikuya na mwanamke mewakukuya na mwanaume. Angalia problema ya dunia yenye tuko nayo. Sheria ikitangulia inauwaka juu mwanadamu awezake ishi ni njia ya sheria. Biblia inasema hivi, Yesu akaandika chini na kidole, aliposhimama akasema mwenye yafanyia mabaya hawe wa kwanza kumpiga lijiwe. Dimension ya tatu ya mkono ni kuandika neema kwa ajili yako. Sheria inaweza kukatala, hukumu inaweza kuchukia, neema haichagulake mtu. Vitu vyote vinaweza katala, neema haikatalake mtu. Neema ndio yenye na kuyaka leta qualification kuneno yenye likuwaka haina qualification. Neema ndio yenye na kuyaka wakati yenye kila mtu mu maisha yako anajua kwamba ndio mwisho yako. Na kenye mimi napenda juu ya neema ikuyake saa ungali na matumaini. Neema ikuyake saa ungali na mawazo yenye ungali unajipangia vitu. Neema na kuyaka saa kila kitu kimekatala. Biblia yako inasema hivi, na Yesu alipomaliza andika chini, hapa kuonekana mwanadamu wa kumhukumu mwanamke. Nani mwenye alikuambia kama neema inaweza kukatala? Mimi najua mtu mmoja alikuwa kumsalaba, mwizi, maisha yake yote alikuwa mwizi, mesiku mmoja kumsalaba, neema kamwambia, amini amini leo utakuwa nami paradiso. Mwizi aliingia paradiso ava Abrahamu, mwizi aliingia peponi ava Musa, mwizi aliingia peponi ava bale watu wote. Juu Biblia yangu inasema Yesu akamwambia, amini leo utakuwa nami peponi. Maana kuko watu wenye neema na kamataka inakuonesha vyote venye ulitafutaka kumiaka, inaweza vianglobe mu 2 seconde na unalipata. Sijua injili gani biko wanakuhubiri ya kukwambia kama neema haiwezi tena onekana kwa maisha yako. Mimi nimekuletea injili ya neema. Utajua nguvu ya neema siku moja wanaita Yesu kufete. Anaenda kufete. Mudesturi ya Wayahudi walikuwa na bilika ya majiwe waliokuwa wanatia nje, ili kwamba mwile bilika watie ndani divai. Tafadhali watie ndani maji ya watu kunawia amo mikono na miguu, sababu ilikuwa desturi ya Wayahudi kunawa mikono na miguu. Yesu anaenda kufete Kana. Anafika Kana, mamake anamwambia divai imeisha. Yesu anamwambia, una nini na mimi mwanamke, muda yangu ya kufanya miujiza yafika. Lakini kenye mimi napenda njoo hiki, Yesu alipotaka kuonesha uwepo wake wala nguvu zake kuifete, Biblia yangu inasema hivi, akulomba mavase zenye zilikuwa mufete, akasema zile zenye walikuwa wanawia mumaya ya kuchafu ndio zenye mwende mkamate mutia mumai na mkiyaza muipelekee mkubwa wa fete ataonja musikie yenye atawaambia. Kenye mimi nashangala njoo kikoma Yesu uko na bezo patie watu divai kufete, meonenda kamata kwenye vya uchafu vilikuwa. Ni kusema nini? Banadamu ndio tu wanaendaka kuyalala kutupa, me Yesu anapita kuyalala kulogota venye banadamu walitupa. Saa yenye Yesu anaingia musene yako, kazi yake ni kukamata venye vilikuwa uchafu. Ndio maana mimi napenda Biblia. Biblia inasema hivi, ananyanyua watu kutoka matopeni, anawaketisha pamoja na wafalme. Kungali posibilite ukale na wafalme. Wokovu vile vile Yesu alipokuya aliitika mikono yake ingia kwa misumari. Vile vile Mungu alivyoumba mwanadamu kwa hali ya kugusa matope, Yesu naye alikuja akaitika mikono yake itobolewe ikaingia kwa misumari. Na kia kushangaza njoo hiki,
Yesu alipofufuka mikono yake haikupona, ilibakiana cicatrice. Ndio maana sasa alituchomokea mitume akawaambia, muangalie mikono yangu mutaelewa kama ni mie. Nataka niambie mtu mmoja hivi, wokovu ilikuwa kwa njia ya neema. Bado Mungu angali ana haja yako. Basi kudanganye kama wewe ulishatosha mamimba za mingi. Rahabu alikuwa kahaba kukushinda, mkizazi yake akaingia mkizazi ya Yesu Kristo. Basi kudanganye kama wewe ulishakaua watu kuya zaidi. Paulo alikuwa muuaji, lakini alipokutanana na Yesu Kristo akabadilisha maisha yake. Haiko wewe ndio mbaya. Basi kudanganye jua kusomaka Mungu anaweza kukatala. Petro akusomaka, Metro aliitika Mungu, aliitika Yesu Kristo, akabadilishwa maisha. Nataka niambie mtu mmoja, wokovu haikukuja kwa maneno, wokovu ilikuja kwa njia ya msalaba. Yesu aliitika avae uchi ili kwamba mimi na wewe tuokolewe. Sijua nani mwenye alishakwambia kama wewe ndio mbaya. Haiko wewe ndio mbaya, kuko babaya kukushinda mbiblia. Mwenye walipokeaka Yesu Kristo. Sijua kwenye uko leo, sijua kwenye unashimamia leo, lakini nataka nikuambie hivi, bado matumaini hapo. Bado matumaini hapo. Bado matumaini hapo. Bado matumaini hapo. Zambi njo zilikuwa za uzito kuwe. Kama Yesu alitika kuacha mbingu juu ya zambi zako na zambi zangu, nini nakuambia kama anaweza kuima na vile vinyoko na mulomba? Kitabu cha Waefeso ndio kinasema bie, aseme Mungu amekamata Yesu Kristo kama kichwa ya kanisa na akadepose kila kitu chini ya miguu ya Yesu Kristo. Na kama mie na wewe ndio mwili ya Yesu Kristo hapa duniani, ni kusema kila kitu kiko chini ya miguu yetu. Kazi iko chini ya miguu yako, pesa ziko chini ya miguu yako, ndoa iko chini ya miguu yako. Kenye niko na kuregrete ni juu uko natafuta shuka munivo ya shetani, juu mulombe vitu vyenye unaweza pata na unashimama. Mtu mwenyeko muneema jizara wake. Muneema tunakuwa na vitu viwili. Muneema mkwake retard. Muneema mnakuwaka vitese ya Mungu, na kitu kia pili kenye kinakuwaka muneema. Muneema mnakuwaka objectif ya Mungu. Au yapata vinyoko natafuta iko jua uwezi vipata. Juu muda ya Mungu hayafika. Muda ya Mungu ikifika, kila kitu kitaendelea. Usizarau mkono. Baba yako mkono yake inaweza shindwa, na mkono ya shetani inaweza shindwa, na mkono ya Mungu haitashindwa kwa maisha yako. Uko mtu wa maana, ndio maana ungali unaishi saa hii. Kumbuka venye ulifanya miaka iliyopita, Mungu akukuua. Jua ngali na bezo yako. Kumbuka vita gani ulipitia ndani, Mungu akukuua. Jua ngali na haja yako. Kumbuka matatizo gani ulipitia ndani, na nataka nikuambie kwamba hautakufa kifo ya wanadamu. Juu mkono ya Yesu Kristo ikiandika, kila mwenye alikuwa anataka kukupiga mawe anakimbiaka na kuachia Yesu, na mwenye wanaachia Yesu hakuna mwenye anaweza kunyang'anya. Mimi napenda Biblia inasema kenye kiko mumikono ya Mungu hakuna mwenye anaweza kikamata. Hakuna mwenye anaweza kamata maisha yako. Siku ya leo kui platform ambayo nimepewa na Gospel Gazette Ministries, kote kwenye uko unanifuata, patia Yesu Kristo maisha yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama hujaifanya. Na kama uko Mkristo mwenye ulipokea evanjili ya shetani ya kukuambia kwamba hautaenda mbali, ya kukuambia kwamba hautafanyikiwa, tosha vile vitu mkichwa, utaenda mbali, utafanyikiwa. Katala maisha ya kuogopa. Biblia inasema hatukupokea roho ya boga, tulipokea roho ya uhuru ndani ya Yesu Kristo. Maisha yako ni ya maana, ndio maana ungali mzima sasa. Mungu angali na mipango na wewe, na nataka nikuhakikishie kwamba utakapomaliza fata hii video, maisha yako haitabakia vile gisi ilivyokuwa. Kuko fasi kwenye Mungu atakutosha kudimansio ya mkono ya sheria, kudimansio ya mkono ya hukumu, na atakupeleka kudimansio ya mkono ya neema. Kwenye kila mtu mwenye alikwambiaka uweze endelea mbele, atashangala mwenye walikuwa wanastope. Mimi napenda Biblia nasema mwana wa ujana ni kama mshale mu mikono ya windaji. Na ukumbuke Yesu Kristo akutuzala kanisa na iko mzee, alituzala kanisa na iko kijana. Ni kusema tuko matunda ya ujana ya Yesu Kristo. Kila mwenye alikuwa anazania kuna kuarete usiende mbali, alikuwa ndio natangaza kwenda yako mbele sana. Juu ofira mezira unazuia mshale, unairudisha nyuma, uko naitangazia kwenda mbali. Vile vile utaenda mbali zaidi ya kawaida. Maisha yako kuanzia leo inaguswa na Mungu. Hautabakia tena vile vile. Magonjwa inaanguka, ndoto zibaya zinaanguka. Injili ya kushindwa mimi naibomola, injili ya kuharibishiwa mimi naikatala. Kampala unaweza renye,
nje ya Kampala unaweza renye, nje ya Afrika unaweza renye, kote kwenye huko, kama uko na Mungu huko mtawala. Biblia inasema aliye ndani yetu ni mkuu wa kushinda mwenye iko mdunia. Swali yangu ni je, uko naye? Kama hauna, mpokee, na kama uko naye, mulinde kushinda kila kitu, na Mungu wa mbinguni atakuwa ako pamoja nawe. Basi siku hii ya leo na kuombea we mpendwa ambaye ulikuwa unanisikiliza, Mungu mwenye anageuzaka maisha, Mungu mwenye alikamata Mephibosheti kilema akamwikalisha kumeza ya kifalme, Mungu mwenye alikamata Daudi ambaye alikuwa tu mpori, hana jina, hana kitu, akamwingiza kukiti ya utawala, Mungu mwenye alikamata Petro ambaye alikuwa Simoni na akamwambia ndakufanya mvuvi wa watu, siku ya Pentecost akahubiri dakika 3 na watu 3000 wakaokoka. Ule Mungu mwenye alikulisha 5000 personnes na mikate michache na samaki michache, afanye mema kupitia maisha yako. Uingie msezo yenye ni neema ya Mungu juu itakulokalize. Uingie msezo yenye ni grace ya Mungu juu itakutembeza mbele. Uingie msezo yenye hakuna mtu mwenye atakufungia mipaka, hakuna mtu mwenye atakukatalia usiendelee mbele. Na kuanzia sasa wewe ni mbarikiwa, wewe ni wa Mungu, na hakuna atakayekukatalia kuishi utawala katika jina la Yesu. Amen. Sapoti moya yenye mimi nakulomba kabla hujaenda mbali, sababu kusubscribe ili kwamba yengine neno ya Mungu itakapokuja uwe tayari kuipokea. Hacha Mungu awabariki. Gawa na wengine, ita wengine, usipite kwa hii neno ya baraka wewe peke. Alika wengine, mubarikiwe kijamaa, kiujumla, pamoja na Mungu atubariki. Amen.